Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from World Wallet to CoinPH. Ngayon po, open nyo lang po yung CoinPH nyo. Tapos makikita nyo sa baba may portfolio. Tapos po dyan sa taas, i-click nyo lang po yung deposit. Tapos receive crypto. I-click nyo lang po yung WLD dyan sa search. Tapos click nyo lang po yung World Chain. Yan po makikita nyo po, meron po siyang address ng QR code niya. Pwede nyo po siyang i-copy, i-send nyo sa messenger o kung saan nyo po gustong i-send para po maipasok sa World app. Pero ito pong ituturo ko sa inyo kung paano po mag-scan. Open nyo lang po yung World app nyo. Punta po kayo sa wallet. Tapos makikita nyo po yung tatlong dot dyan sa gilid. Click nyo lang po, tapos withdraw. Then World Coin, Crypto app, World Chain. Tapos scroll up nyo lang po. Click nyo lang yung others. Yes, proceed lang po kayo. Yan po makikita nyo po may wallet address po. Pwede nyo pong i-paste yan dyan. Tapos makikita nyo po dun sa may bandang taas. Meron pong QR scanning. Tapos itutok nyo lang po yan dun sa may CoinPH QR code. Yan po. Tapos po i-click nyo lang po yung continue. Kung gusto nyo po claim lahat, click nyo lang yung max. Tapos po continue. Confirm withdrawal. Then done po. Yan po, i-refresh nyo lang. Makikita nyo po zero na po yung pera nyo dyan. Tapos balik po kayo dun sa portfolio. Nakikita nyo po sa baba, meron po siyang WLD. May laman na po siyang 167. Click nyo lang po yung WLD. Tapos click nyo lang po yung sell. Tapos max nyo din po. Tapos click sell. Confirm. Tapos po, balik po kayo sa portfolio. Yan po, makikita nyo sa baba, wala na po yung pera nyo sa WLD. Nandyan na po siya sa coin wallet. Pwede nyo na po siya i-transfer kung saan e-wallet nyo po gusto i-transfer. Yun lang po, thank you.